yung isa pang idol natin, idol na gamay. Shoutout Team Tiger, late Sinigo. Team Tiger. Yan. Ingat, ingat. Nagsugod na mga kapani live yung open category. Aba na ta. 18 below category. 24, 25. Tiyat-tiyat na niya ba? Doon ako. 26. Good morning, idol. Nakay gusto i-greet dol. Yes, mga tropa nga po yung mga bike. Ayan, tropang bikers sa Davao. Okay. Ride safe, idol. You know, babanat ang 18 under mga kapanilay. Ride safe, ride safe, ride safe. You know, idol Juven. Shower up. Yung 18 under natin mga kapal live. Umabara ta. Pinsa kaya, sino kaya ang mananaig sa ating 18 under pagkatibay. Ayan, andyan si idol na gamay. Ang breakaway group natin, Team Win. Ayan, si Sunday Bike. Breakaway, 1-1 breakaway natin mga kapanilay. Si idol pagkatibay. Parang wala lang Para doon. Wala ka doon. Isa pang idol natin mga kapanilay. Sikat pa doon. Harap. Sikat pa idol. Harap idol. You know, number 15 open. Yan eh. Yung isa pang open natin 005 dito sa may tulay. You know, yung isa pang open natin number 06 pagkatibay. Yan, nandito na yung 18 under category pagkatibay. Yung mga marshal natin Tatsuki. Ayan nandito na yung 1-1 breakaway natin sa 18 under category pagkatibay mga kapanilive. Number 01. Uy, grabe. Open pa rin. Okay, open pala. Mali. Tulong pa atong 18 under ay. Dito na. Nagtapok. You know, idol na Pau in the house. Nandito na. You know, breakaway group pagkatibay. RMC Rota Mindanao Cyclist pagkatibay. Spider number 13 15 yun apel ka doon. Sabay lang sabay sayo ra yun pagkatibay. Nasa atong dalan pasaka na po mga kabanilay. Ayun, Team Win in the house.
Shower up mga idol. Ayan. Ayan, kulay pink na idol. Pagkatibay oh. Team win. Laban mo dol. Yun yung mga idol natin. Ala, labas dila na, labas dila. At banat dol, banat. Alin in the house. Yun o. Bunal ba dol? Kamay na lang. Ayan, 19 kps sa ahon. Pagkatibay. Nabababa natin yung mga breakaway group natin. 5-man breakaway tayo mga kapani live. Team Uswag, Team Win, Oxy Idol na gamay. Pagkatibay oh. Speed check. Yan o, 17 kpx sa ahon. Only ahon tayo ngayon mga kapani live. Pagkatibay. Yan, nandito na yung breakaway group natin sa 18 under category. Nangunguna ngayon si Team Uswag, kasunod si Idol na gamay. Ayun o, pagka power mga kapani live, andito na. Yun, power, power, power. Ayan. Yung pangalawang grupo natin, number 20. Ayan, yung pangatlo, third top. Banat ka dol. Ete, good morning. Good morning. Number 03. Sino pa nga yung dalawang Team Win? Number 26 and number 18 and number 24 sa Team Uswag. Pagka power. Idol, good morning. RMC in the house. Pagkatibay oh. Yan, laban pa mga idol. Hapit na, hapit na. Team Win in the house. Banat pa dol, bunal pa dol. Idol. Yan, medyo pasaka ito, ruta karon mga kapani live. Ayan o, nagkikis-kis na itong isa ka idol. Nakakulay pink jersey. Yahoo! Yun o. Lagi ko dol. Pagkatibay idol. Team Uswag in the house. Bunal pa dol, lapit na dol. Sikis-sikis na itong mga 18 under category. Yun o. Laban pa dol, laban, hapit na. Bunal pa. Yun o. Mga idol natin. Yun o. Idol na Ash in the house. Yung isang idol natin nandito. Pila ka breakaway dol? Tulo. 3-man breakaway. Idol na gamay in the house. Team Uswag. Pagkatibay oh. Yung nangunguna natin mga kapani live, 1-man breakaway from Team Win. Pagkatibay oh. Asa finish line na ni Dol? Una ba Dol? Lapit na Dol. Ayan mga kapani live, yung breakaway natin, number 08 Team Win. Yung pangalawa natin mga kapani live, number 07 si Gamay. Okay, small but terrible, number 23. Kaupat yata, kaupat.
005. Lagi ko doon. All the way na kaya ng ating one-man breakaway. Team win pa rin ang nanguna, mga kapanilive. Makahabol kaya yung piloton, abangan. Atangi. Yung batang Pinoy natin, ang katibay. Idol na James Errol, our one-man breakaway. Nangunguna pa rin sa ating 18 under category. Morning. Ayan, shoutout sa mga gwapa niya. Ayan, susukap pero hindi susuko. Ayan, oh. Andito yung pangalawang grupo natin sa 18 pababa. Magkatibay. Number 23 and 07. Pagkatibay. Kisi-kisi idol, oh. Makahabol kaya yung dalawang itlog natin, mga kapanilive. Ating abangan. Ayan, idol ng gamay, Team Uswag. Okay, open. Ayan, nasa itong finish line rin. Shower up. Ayan, shower up mga idol, shower up. Asa to finish line? Ano finish line? Ayun, oh, hindi pa rin nahabol si idol na James. Our second place, pagkatibay, Team Uswag number 23. Congrats idol. Ayan, open cut. Our third place, gamay nga dako, idol na gamay, number 07. Number 70. Hello, number 15. Number 20. Nagbibatihay mga idol. Idol na Richard, pagkatibay. Yun, o, pagkatibay. Pero sa congrats idol. Idol Ash, good morning. Congrats Dol. .005 number 18. Kuha gyapon Dol. Pangilan tayo idol. Ayan, congrats idol. Pagkatibay. Number 24. 02. 06.